नमस्कार. सांगे भागातल्या शेतकऱ्याक आमी एक इनपूट घेवन आयल्या. जेन्ना आमी उलयता जाल्यार वी फॉर सांगेम चॅनल तुमचे खातीर गेल्या 7-8 म्हयने वावर करीत आसा आनी दाखयता आसा की शेतकऱ्याचे दुखणे, त्रास, घाम गळयला त्याचो पयसो मेळना हे आमी तुमकां दाखयता. वी फॉर सांगेम चॅनलाक ह्या दिसांनी टार्गेट केल्ले वता. त्या भायर आमचेर आरोप घातले वता. पयशे मागता, आमी खंय वॉन्टेड आसा, वॉरंट खंय आयिल्लो आसा, लिपून भोंवता, आमी खंय अमर अकबर एंटनी, वेगवेगळे आरोप सद्याक घालप चालू आसा. पण आमी जशें म्हणलां की कितलेय आरोप समज आमचेर घातले किंवा तेणे उलोवन दाखयले जाल्यार आमी लोकांचे विशय घेतना आमकां कांयच त्रास जावचो ना किंवा हे आरोप घातले म्हण आमी वायट जावचे ना. आमी ह्या अवेतीन मास्कारेन्हस जो फ्रांसीस पी मास्कारेन्हस ह्या नांवान वळखता. कन्फ्युजन लोकांक आसा की हो फाटल्या दिसांनी म्हणटालो की अमित नायक, लुईस कॉस्ता अशें तेणें म्हाका रिलेट केलें किंवा समाजा फुडें म्हाका टार्गेट करपाचो प्रश्न तेणें तुमचे मदीं उलयन दाखयलो. आमी खंयच आमच्या नांवाचो गैरवापर केल्लो ना किंवा आमी ज्या मनशाचे बद्दल उलोवपाक आयल्या फ्रांसीस मास्कारेन्हस एलायस आयेतीन मास्कारेन्हस, अरे फटिंगपणां ह्या दोनी नांवाक आसा. ह्या दोनी नांवांतल्यान फटिंगपणां करीत आयिल्लो आसा. थोड्याक समज काणकोणा विचारीत आवेतीनाक वळखता ते म्हणटा आमकां आवेतीनान उशेल व्हेल्ली ना, आमची व्हेले फ्रांसीस पी मास्कारेन्हसान. थोड्याक आवेतीन म्हण तूं लोकांचे वळखीक आसा, थोड्याक फ्रांसीस पी मास्कारेन्हस. आनी ह्या भितर जे लोक तुका आवेतीन म्हण वळखता त्या लोकांचे उशेल तुवें फ्रांसीस पी मास्कारेन्हस म्हण व्हेलें. आनी जेन्ना लोकांनी उशेलाचे बद्दल उलयले तूं म्हणटा फ्रांसीस पी मास्कारेन्हसान उशेल व्हेल्ले आसा, विचारया तांकां. सो ह्या दोन नांवांचे गैरफायदो किंवा लोकांक लुटपाचें काम ही तुजी दोनी नांव करता. आयेतीन मास्कारेन्हस, गडगडकार मडकीकार, फ्रांसीस पी मास्कारेन्हस, गडगडकार मडकीकार तशेंच रानटी जनावरांचो हत्यारो. आतां आमी मुद्द्यार येवया. तूं म्हणटा की अमित नायक जाती धर्म काडटा, तूं आमचे कॅरेक्टर काडटा, आमी फटिंगपणां केले म्हणटा. अरे आमी जाती धर्माचे बद्दल उलयता जाल्यार आमी जाती धर्माचेच प्रश्न घेवन एक दीस डिबेट करया. पण सद्याक आमी गोंयच्या शेतकऱ्याचे बद्दल उलयता. हितूंक धर्म येना. जो अन्नदाता आसा तेका सगळे धर्माचे लोक हे खेती खातीर किंवा हे आमचे जगण्या खातीर हे अन्न दिवपा खातीर आमकां फायदेशीर म्हणल्यार आमकां हे करपा खातीर सगळ्याचो हातभार आसा. सगळे क्रिश्चनच उशेल रयना, सगळे हिंदूच उशेल रयना, सगळे मुस्लिमूच उशेल रयना. अरे हे सगळे खेती म्हणटी आमची सगळे धर्माचे लोक ह्या व्यवसायाक आसा तेका आमी अन्नदाता म्हणटा. आता आमी प्रश्नार येवया. जी काटा स्लीप आमी ह्या वी फॉर सांगेम जेजो फोर्स आसा तो मातसो हांव सायडीन दवरता. कित्याक जी दुसरो फोर्स हांव घेवन आयिल्लो आसा ही अथर्व फॅक्टरीची काटा स्लीप. आमी जेन्ना ही काटा स्लीप तुमकां दाखयल्या जाल्यार काटा स्लिपीचेर जें कितें मराठीन बरयल्लें आसा तें आमी तुमकां वाचून दाखयतले. अथर्व इंडस्ट्री प्रायवेट लिमिटेड ही फॅक्टरी कोल्हापुराक आसा. ही फॅक्टरी जेन्ना कोल्हापुराक आसा तेजो डिस्ट्रिक्ट आसा चंदगड जिल्ह्याक कोल्हापूर हांगा ही सादारण गोंया साकून 150 किलोमीटर पयस आसा. ही फॅक्टरीक जेन्ना गोंया साकून उशेल व्हेलें, उशेल गोंयच्या शेतकऱ्याचे व्हेलें, त्या शेतकऱ्याचे हांगा नांव आसा. उसाचो मालक हो फ्रांसीस पी मास्कारेन्हस. तेजे वाड्या वयलें नांव आसा गवळी वाडा. आतां जेन्ना हो उसाचो मालक जालो गवळी वाड्या वयले उशेल त्या फ्रांसीस पी मास्कारेन्हसाचे फिल्डमॅनान स्लीप बरोवन दिल्या. आतां हे फिल्डमॅन म्हणटे अर्दे हे फ्रांसीस मास्कारेन्हसाचे दलाल. आमी चार्जीस घालता. हे फिल्डमॅन हे फ्रांसीस मास्कारेन्हसाचे दलाल जावन आसा. फील्डमॅन घालता नंबर 608
140 ह्या स्लिपीचेर तेणे फील्डमॅनान हो आंकडो म्हणल्यार त्यांचो रजिस्टर नंबर घातलेलो आसा। मुखार आमी वाचया की हे जे उशेल जे फ्रांसीस मास्कारेन्साचे आसा ते उशेल कंट्राक्टर म्हणल्यार कापणे खातीर कोणे कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो तेजेय नाव आसा। हो कॉन्ट्रॅक्ट घेवपी सुद्दां फ्रांसीस पी मास्कारेन्स आनी तेजेर एड्रेस आसा फ्रांसीस पी मास्कारेन्स गोंय जाले। गवळीवाड्या वयले एड्रेस सोडून गोंय जाले कित्याक गोंयचो पात्रांव जालो ह्या उशेल मारपा खातीर म्हणल्यार फ्रांसीस पी मास्कारेन्स गोंय हो एड्रेस कोणाचो तोडणी कंट्राक्टर जे मराठीन बरयल्ले आसा आनी तेणे जो कोड नंबर दिला 1274- फ्रांसीस पी मास्कारेन्स -गोवा हो तेजो एड्रेस। मुखार आमी वाचतले की ट्रक ड्रायव्हराचें नाव आनी ट्रक ड्रायव्हराचो नंबर ट्रकाचो तेजेर बरयल्ले आसा GA08 U-8417 हो ट्रकाचो नंबर। मागीर वाहन नंबर आनीक तेणे स्लिपीचेर बरयल्ले आसा 725 म्हणून हे तेणे बरयला। आनी मागीर आमी टनेजीचेर या ह्या फ्रांसीस पी मास्कारेन्साचे उशेल जे कोणाचे उशेल आसा ते उशेल दयानंद फळदेसायाचे उशेल बोमड्या वयले हे उशेल फ्रांसीस पी मास्कारेन्स गवळीवाडा हेजे जाले आनी तेजेर तेणे टन आमकां दाखयल्या 17 टन 560 हो टनेज जे ट्रकांक भरले हे उशेल ह्या ट्रकाची टोटल टनेज आसा 17 टन 580। रिकाम्या ट्रकाची वजन हांगा बरयल्ले आसा 10 टन 730। सो 17 टन 560 मायनस 10 टन 730 उरलेले ऊसाचे जे वजन आसा ते बरयल्ले आसा 6 टन 562। सो हे सगळे टोटल जो टन धयान्नाचो आसलो हो टोटल टन आमचो फ्रांसीस पी मास्कारेन्साचो जालो जे उशेल वॉर्ड नंबर 2तले भोमड्या वयले उशेल हे उशेल जाले फ्रांसीस पी मास्कारेन्स वॉर्ड नंबर 3 गवळीवाड्या वयले आनी दयान्नाचे नाव मदीं जो जागो वेकंट बेश्टो ब्लँक जागा आसा थंय दयान्नाचे नाव पेनान घातले। म्हळ्यार इतली चाप्टरगी करून हो मनीस गोंयच्या शेतकऱ्याक नाडटा। आमी जेन्ना ह्या शुगर केनाचो ह्या स्कॅमाचे बद्दल उलयले तेन्ना आपूण कॉन्ट्रॅक्टर न्हीच हे खंय तरी तो उलोवन दाखयले। थोड्यांक तेणें सांगले की आपणाक ज्या शेतकऱ्यांनी उशेल मारपा खातीर सांगले ते उशेल खंय आपणे मारले। अरे मिस्टर आयेतीन फोटिंगपणाचो सगळो जो कारभार जेन्ना तूं घेवन आसा कास्ताद फोटिंग हेजेर कितें बरयला हे स्लिपीचेर दयान्नाल्या तेजेर बरयल्ले आसा की गोंयचो उशेल मारपाचो कंट्राक्टदार म्हळ्यार फ्रांसीस पी मास्कारेन्स गोंय। हांगा तुका कोणेच आपयल्लें ना की आयेतीन मातशें यो आनी उशेल मार तूं गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टर म्हण हांगा बरयल्लें आसा म्हूण तूं हे उशेल मारपा खातीर तुज्या मनशाक घेवन ह्या सगळ्या शेतकऱ्याक कॉन्टॅक्ट केला जे अजुनूय तूं करता। म्हळ्यार ह्या कास्ताद फोटिंगाक आमी सांगपाक सोदता तूं अमित नायकाचेर उलयता तूं ह्या वी फॉर सांगेम फोरमाचेर उलयता जाल्यार हे काटा स्लीप जी तुका आमी मराठीन जी ही पत्रिका तुका छापून दिल्ली आसा अतारू फॅक्टरीन ही पत्रिका कितें आयज आमी तुका विचारतले जेन्ना हे उशेल तुवें बोमड्या वयले वॉर्ड नंबर 2तले दयानंद फळदेसायचे उशेल तुवें ह्या अतारू इंडस्ट्रीक व्हेले फॅक्टरीक व्हेले जाल्यार तूं पात्रांव जालो। सो आतां जे 18 लाख आयिल्ले आसा ते 18 लाखांतले 100 रुपया टना फाटल्यान जे पयशे मेळटा ते कित्याक रे गडप केले तुवें दयान्नाचे ते गडप कित्या खातीर केले तूं ह्या शेतकऱ्याक कित्याक अजून पयशे दिल्ले ना। ह्या शेतकऱ्यांनी तुका खंय तरी म्हाका दिसता मेहरबानी कर म्हूण फोन मारलेलो ना आयेतीन आपले प्लॉट साफ कर म्हूण। अरे तुजें नांव आसा हांगा फ्रांसीस पी मास्कारेन्स गोंयचो कंट्राक्टदार उशेल मारपा खातीर। सो दयानंद फळदेसायाचे 6 टन 762 किलाचे वजनाचे पयशे खंय गेले। सो आयज आमी हो प्रश्न तुका विचारता आनीक आमी तुका क्लियर करपाक सोदता। फाटल्या दिसांनी कुयऱ्या गांवकारान ह्या वी फॉर सांगेम फोरमाचेर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी कुयऱ्या गांवकारान सुद्दां अशी स्लीप दाखयली त्या स्लिपीचेर नांव आसले फ्रांसीस पी मास्कारेन्स तुजे कंट्राक्टदार आनी वाहतूक करपी आनी तशेंच ओनर म्हणून। जाल्यार आयज आमी तुका आनी संजू आसा संजू नायक ताका जगन्नाथ नायक
ह्या तुझ्या सेक्रेटरीक आमी विचारता, अरे हे शेतकाराचे पैसे जे तुवें पर्सनल नांवान उशेल व्हेले जाल्यार तुजो बँकेचो सेक्रेटरी हे पैसे कशे वाडटा? तुझ्या बँकेचो सेक्रेटरी व क्रेडिट सोसायटीचो जगन्नाथ नायक जो सेक्रेटरी आसा, हावेतीन मास्कारेन्स जो फिलीप पी मास्कारेन्स आसा, हो जो कॉन्ट्रॅक्टर गोंयचो आसा, हो कॉन्ट्रॅक्टरान समज हे उशेल आपली नांवार व्हेला जाल्यार हे क्रेडिट सोसायटीतलो सेक्रेटरी संजू किंवा जगन्नाथ नायक हे शेतकऱ्याक 100 रुपया कशे पैसे दिता? दोगांनी फितूर आसा काय कितें तुम्ही दोगांनी फितूर आसा काय कितें? जशें तुम्ही ही क्रेडिट सोसायटी दोगांनी फितूर जावन आयज काबार केल्या. कित्याक काबार केल्या? आमी तुमकां दाखयला भितरलो व्यवहार. चेअरमॅन तूं लोनाक सायनी तूं मारता, चेअरमॅन तूं बँकेतल्यान क्रेडिट सोसायटींतल्यान कोणाक सांगनासतना पयशे तूं काडटा, चेअरमॅन तूं जे लोनी आसा तांकां गडगड्या खातीर इस्पिक्यांनी खेळपा खातीर काणकोणा जे आमी कोळमा म्हणटा थंय तुवें लोन दिला. केन्ना दिला? 10 वर्सां पयलीं. जे पाटील जे तूं म्हणटालो की गोंयाक ते स्थलांतर जाले, कुड्डी बुडली तेन्ना ते आसले तेन्ना लोन दिला. अरे कुड्डी बुडल्याक कितले तेंप जालो? 38 वर्सांचे मायज जाली. सो तुका 15-25 वर्सां पयलीं लोन दिली ती रिकवरी जायना तुजी? तू रिलेट करता ते पाटील, ते गोंयकार, ते हांगा रावपी, कुड्डी बुडली तेन्ना लोना खातीर आयले, आमी लोन दिले. तू ह्या गोंयकारांक जेन्ना लोन दिता शेतकऱ्याक जाल्यार तू दाराक तुजे डायरेक्टर धाडटा. जाल्यार हे महाराष्ट्रान जे पाटील आसा जे तुका हे मानाय हाडपा खातीर, हे तोळयो हाडपा खातीर तुका हे दलाली करता, तांकां जेन्ना तू लोन दिता जाल्यार रिकवरी अजून जायना. 25-25 वर्सां, 10 वर्सां कशी रे रिकवरी जायना? आणि गोंयच्या शेतकऱ्यान 2 वर्सां पयलीं जेन्ना लोन काडले तुज्या बँकेक, तू त्यांच्या लोनाचो अकाउंट रस्त्यांनी खंय तरी सांगता लोकांक. सो हे तुझे जगन्नाथ नायक आणि हावेतीन मास्कारेन्स आमी तुमकां शिटकावणी दिता. तुम्ही ह्या वुईफा सांगेम चॅनलाचेर खूब उलयले, वायट उलयले, पूण हो वुईफा सांगेमचो चॅनल आसा तुमच्या बोळसांतलो न्हू. आमकां कायद्यान मान्यता आसा, आमकां कायद्यान जे आमकां न्यूजा भितर एडवर्टायज लागता हे बेश्टेच लागना. आमकां खंय तरी ऑथेंटिसिटी आसा, आमकां खंय तरी पळोवपी आसा, रुल्स रेग्युलेशन लागता. सो ह्या खातीर आमचेर उलयत जाल्यार नागडी करतले आमी तुमकां. कित्याक नागडी कशे? कायद्याच्या ह्या भितर रावन. तुमकां नेकेड पळोवपाची आमकां गरज ना, कायद्याच्या भितर आमी तुमकां नागडी करतले. आनी हो जो हावेतीन मास्कारेन्स आसा, अमित नायकाची जात पात धर्म किंवा अमित नायकाचे कॅरेक्टर, अरे तूं कोण रे मेर्द अमित नायकाचेर उलोवपाक किंवा वुईफा सांगेम फोरमाचेर उलोवपाक? तुजे कडल्यान आमी सर्टिफिकेट घेतल्या की खंय वचपाचें, खंय बसपाचें, खंय उठपाचें? तूं आमकां कॅरेक्टर दिवपाक कोण? तूं कोण रे? ज्या उशेलाच्या कारबारा भितर तूं आसा, तुवें शेतकारांक जे नाडला ते सारकें लोकांक क्लियर कर. हे पळय हे तुजें ह्यो स्लिप्यो 1 बाय 1 आमचे कडेन येता आनी हितूंक तुमकां मद्दी दिसतलो पेनान बरयला तो दयानंद फळदेसाय. कितें मडक्याच्यो स्लिप्यो रातचो 9:30 वरांचेर आयलो, 10 मिनटां पयलीं ओपन बरयता म्हणपा तें हें? ही कितें रे? ही अथर्व इंडस्ट्रीची ही कायदेशीर ही काटा स्लिप, तेजेर तूं पेनान हे मदीं बरयता हे दयानंद फळदेसाय. कित्याक? दयानंदान आपली काटा स्लिप मागली, ह्या खातीर दोळ्याक उदक लावपा खातीर दयानंदाक तुवें काटा स्लिप दिली. आनी आयज हे काटा स्लिपे वयल्यान आमी तुका जबाब विचारता. जे तुवें उशेल तुजे नांवार व्हेले, गोंयचे उशेल फ्रांसीस पी मास्कारेन्स कंट्राक्टर म्हूण व्हेले, जाल्यार तुजो जगन्नाथ नायक जो क्रेडिट सोसायटीचो सेक्रेटरी हे पयशे कशे वाडटा? बँक इनवॉल्ड आसा, क्रेडिट सोसायटी आसा, तूं आसा, जगन्नाथ आसा. जाल्यार लोकांक सांग, तुवें व्हेल्ले उशेलाचो हिशोब तूं कर. एक बँकेचो क्रेडिट सोसायटीचो चेअरमॅन लोकांक फोन मारता आनी पयशे व्हर म्हूण सांगपाक बँकेक हे इनवॉल्वमेंट आसा काय कितें ह्या? सो लोकांक क्लियर कर, लोकांक क्लियर कर. आनी आयज आमी तुका आनीक सांगतले, आमकां अश्यो बारीक बारीक चिटयो येता, आमकां लोक बरोवन धाडटा. हे पळय ह्यो कितल्योश्यो आयिल्ले आसा, हे पॉयंट्स जे आमकां लोक दिता. आत्तां आमी केवणांतल्यान आयिल्ले, तेणें एकट्यान आमकां हें बरोवन दिलां, मराठीन बरयलां, वाचता आमी. उजो लायिल्लो ऊस कापणी केल्ले ते पयशे खंय पळय दिसना जाल्यार दोळे उगडी करून पळय. हे कोंकणीन आमी लोकांनी केवणाक दिल्ले आसा की तेजेर बरयलां, विचार ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक उजो लायिल्ल्या ऊसाची कापणीचे पयशे कितें केले?
अरे मेरदा म्हणटा तुका आमी, तूं आमकां फोटींग म्हणटा, तूं आमची जाती काडटा, जाल्यार हे पळय हे शेतकाराचे प्रश्न वी फॉर सांगेम फोरमाचेर येता, तेजे आन्सर दी. जे उशेलाक तुवें उजो घालपाक लायलो त्या उशेलाचे पयशे 100 रुपयांनी कट करून दी मरे. तूं सांगता उजो घाल, तूं सांगता ट्रकांक भरपाक, तुजे ड्रायव्हर तुजे कंट्राक्टर ट्रकांतल्यान भरता, लैला फॅक्टरीक व्हरता, अथरू फॅक्टरीक व्हरता, कांटो जाता, आनी खंयची फॅक्टरी कांटो जाले नंतर उशेल भायर उडय म्हूण सांगता. हे तूं आमकां शिकयता? अरे ह्या लोकांचे पयशे दी, निष्पाप हे गरीब शेतकरी हे पळय पयशे दी. हे लोक आमकां गाडयेन येता तेन्ना असल्यो चिट्यो दिता बरोवन, विचार म्हूण तुका. सो हे केन्ना मेळटले पयशे? जे उजोलान उशेल तुवें व्हेल्ले ते पयशे केन्ना मेळटले? दुसरी चिटी तुका दाखयता आमी. ही पळय अनेक चिटी, ही आमकां फुलामळा वयल्यान येयली. फुलामळ म्हळ्यार वळखता तूं? काणकोणचे फुलामळ, थंय साकून एक चिटयेर बरयल्लें आसा. ह्या मास्काऱ्यांचाक विचार की 200 टनाचे आमच्या 2 वर्सांचे पयशे केन्ना मेळटले? केन्ना मेळटले? फुलामळा वयले शेतकार तुका विचारता की 200 टनाचे पयशे केन्ना मेळटले? एक बायल खंय तुजे कडेन आयली गव्हर्नमेंट स्कुला कडेन, तुवें 2 फाटी सांगले तिका आनी एक फाटी धमकायली खंय तुवें तिका. आनी सकयल तेणी बरयला कर्ज बाजारी जे लोक आसात वो आयेतीन मास्कऱ्यांसान मागणी करपाक जाय की कर्ज माफीची. हे पळया मराठीन बरयल्लें, हे पळया. लोक आमकां वाटेन वाटेन जेन्ना आमी वुयफा सांगेचो वावर करता आमकां लोक ह्यो चिटयो बरोवन दिता. हे गडगडो मडक्याच्यो चिटयो न्ही. हेजेर शेतकार विचारता की आमच्यो 600 सायनी वेल्ले ह्या मास्काऱ्यांचाक विचारा तुमी की हो मास्काऱ्यानेच ह्या 600 सायनी वेल्ले, तेजेर सरकारा कडेन कर्ज माफी कित्याक मागना? कशें मागतलो? आमी तुमचे कडेन सत्य घेवन आयल्या. तुमी जे प्रश्न आमकां करता, आमी जे प्रश्न तुमकां दाखयता, तुमी एक्काने खरे उलयता. पूण जे प्रश्न आमी ह्या मास्काऱ्यांच्या कानार घालता, समज तुमच्या प्रश्ना वयल्यान ह्या मास्काऱ्यांसान समज गोंय सरकारा कडेन कर्ज माफी मागली जाल्यार ह्या उशेलाचा घोळा भितर जे पयशे अकाउंटाक येता त्या पयशे हांकां कशे गडप करपाक मेळटले? कित्याक कर्ज माफी म्हणटना एकदम जो अकाउंट आसा नील जालो. हे जो जगन्नाथ नायक आनी हो आयेतीन हो कारभार चलयता गेल्या 3 वर्सां, कितले शेतकऱ्याचे पयशे अकाउंटाक आयले कांयच खबर ना. कितले शेतकऱ्यांचे अकाउंटाक आयिल्ले पयशे कर्जाक बाब जाले कांयच खबर ना. कितले शेतकऱ्याचे अकाउंटाक पयशे आयले कट जाले आनी कितले शेतकरी कर्ज बाजारो आसा कांयच खबर ना. शेतकऱ्याक आयिल्ले पयशाचे कितले शेतकऱ्याक पयशे दिले उशेल रोवपा खातीर किंवा लोना भितर घातले, हे कितले उरले कांयच खबर ना. जाल्यार लोन माफी समज जाली जाल्यार पयशे तांकां भितर गडप करपाक मेळचे ना. ह्या खातीर जे आमी म्हणलां की हे जे उशेल हावेतीन मास्काऱ्यांसान व्हेले, कंट्राक्टर हावेतीन मास्काऱ्यान आसा, पूण ह्या उशेलाचो हिशोब करता ह्या क्रेडीट सोसायटीचो सेक्रेटरी संजू. म्हणल्यार तुमी चिता, उशेल व्हरपी प्रायव्हेट पार्टी, पूण एक क्रेडीट सोसायटीचो सेक्रेटरी हो हिशोब करता. म्हणल्यार तुमी चिता की हे भितरले फिशी जे आसा, ही जी गडबड आसा हे कितें. सो मागता आमचेर आरोप जालो म्हण ह्या असल्या मनशाक भिवपाक आमी कदापि आयले ना. कित्याक आमी जो वावर करता हो वावर आसा पब्लीक कॉज, ज्या खातीर देवान आमकां जिवनदान दिलां. सो आमी मागतले की जे आमी उलयतले ते खरे उलयतले. शेतकारां कडेन एक मागणी आसा, तुमकां आतां फुलयल्ली वता की आयज एक पेपरार आर्टिकल आयलां, पूण आमी जे सगळे डायसार शेतकरी आसा तांकां कदापि आमी म्हणचे ना की सगळे ह्या हावेतीन मास्काऱ्यांचा सारकेच म्हणून. तितूंत थोडे आसा, ते थोड्याक अशें जाय की तुमकां तेंच्या पांया पोंदाकच दवरले. ते सांगता तुमी उठ्ठा, ते सांगता तुमी फुलता. पूण एक चिता, गेल्या 3 वर्सांक जो पयसो तुमकां दिवपाचो आसलो, जे टनेज तुमकां सांगली ना किंवा जे पयशे तुमचे टोटल हिशोब करून तुमकां मेळुली ना, हे आमी दाखोवपाचो वावर जेन्ना केलो न्ही तेन्ना हो हावेतीन मास्काऱ्यान थोड्याच्या घरा कडेन पावलो. आमकां पयर एक पाद्रीन सांगलें, आमी अजाप की एक पाद्री आमकां ह्या वुयफा सांगेम एक धाकट्याशा चॅनलाक इतले मानता काय म्हणून. पाद्रीन आमकां सांगलें की हे जे उशेल जे व्हेले ते उशेल व्हरतना जे बरे काणी आसा तेच मारले, आड पडलेले उशेल सोडले, तण आयिल्ले उशेल सोडले. तो आमकां विचारता आमी तुमचो वावर
देव पळयता. तेणे आमकां सांगलें की जेन्ना कंट्राक्टार म्हण जेन्ना उशेल मारता तेन्ना बँड जाल्ले उशेल मारपाक जाय, तण आयिल्लेय मारपाक जाय आनी स्ट्रेट आसाय ते मारपाक जाय, कित्याक हे सगळे मेळून ते शेतकाराचें पोट. पूण हे जे दलाल आयल्या तांकां फक्त निवळ उशकाणो दिसता, मारले टाक टाक करून गाड्यांक उडयले, उशेल आयतनाचे जाले. ह्या पाद्रीन जेन्ना आमकां उलयलें आमकांय दिसलें की हो वावर कोणाच्या तरी नजरेक आसा जो आमी करता. तेणे आमकां सांगलें की ह्या वर्साक आयिल्ले उशेल कापणी करता म्हणून, पूण आपणें सांगलें ना रे बापा म्हणून, नाका म्हणून. सो हे वावर आमचो एक पाद्री समज आमकां सांगता जाल्यार आमी नतमस्तक आसा, कित्याक आमी केल्ले ते खंय तरी वावर शेतकऱ्याचो आसा. सो आमी मागतले तुमी आमकां आयकता. एक तेणी नवी स्टायल काडलेली आसा की आंदोलन करपाचें. कित्याक आंदोलन करपाचें तुमी आमकां सांगा, कित्याक आंदोलन करपाचें आनी कित्याक लागून आंदोलन करपाचें. तुमी ज्यो 600 सायन्यो ज्यो तुमी मारलेली ना त्या 600 सायन्याचो गूट तुमी आमकां सांगता, आमी तुमकां सांगता कितें तो. 600 सायन्यो गोंयच्या शेतकाऱ्यान मारलेल्यो ना, हे आमी 100% खंयच्याय स्थळाक रावन सांगता. मारले आसतले थोड्यांनी, पूण तांकां कित्याक मारता तें खबर ना. 600 सायन्यो मारले जेन्ना आनी ह्यो सरकाराच्या टेबलार गेलो तेन्ना तुमी स्वताक खंय तरी संजीवनी वगडावन बसले. ह्या सायन्याची मिनींग अशें आसा की आमी हमी दिता शेतकार की संजीवनी जायना जाल्यार जाता, पूण तुमी आमकां ह्यो 5 वर्सांची स्कीम पास करून दिल्यार ही आमची सिग्नेचर. आमकां कांयच ना, फाल्यां संजीवनी चालू करा ना करा, आमकां कांयच तुमच्यांनी आमकां ह्या संजीवनीचे बद्दल कांयच ना. सरकाराक तुमी प्रश्नच विचारपाक शकना. ही खंय तरी ह्या 600 सायन्याचो गूट आसा आनी ह्या खातीर तुमकां फुलयल्ले आसा की आमी आंदोलन करया. कोण वचपाची गरज ना. आंदोलन करता जाल्यार ह्या फ्रांसीस मास्कारेन्साक आपले मनीस घेवन करूं. तुमी एक फावटी अरेस्ट जाले, सरकारा फुडें लिपत लिपत गेले आनी कितें सांगलें गोंयच्या सीएमान, तुमकां आमी सगळें दिल्लें. हे जे स्ट्रायक तुमी केलो गरीब लोकांक घेवन रस्त्यांनी हाडले, मेळ्ळें कितें तुमकां? कांयच मेळिल्लें ना. दाखोवपाक ह्या आवेतनाक जाय आसलें की असेंब्ली चालू आसा आनी खंय तरी आपलें वजन वाडपा खातीर हे तेणी नाटकां केली. कित्याक हो खंय सांग्या वयलो भावी आमदार जावपाक सोदता. सुभाष फळदेसायक डिफीट करून हो काँग्रेसीची तिकेट घेवपा खातीर हो ऑपोजिशनाक दाखयता की हो पळय हावेतीन मास्कारेन्स म्हणटा तो मुखाल्लो भावी कॅन्डिडेट, आपणाक ताकद आसा, 600 सायन्य आपली फाटल्यान आसा. रे गडगडो मोडको मारून तूं आमदार जातलो. आसपाक म्हाका सुद्दां येता. कित्याक पयर तुका पंचायत इलेक्शनूच जिखपाक खंय घाम फुटलो आनी ह्या खातीर आमदारगीचें स्वप्न हे पयसलें आसा. कित्याक हे तितले सादी गोश्टी न्ही. कित्याक आमदार समज तूं जातलो जाल्यार आरसीएसाची खुर्ची तुजी गोमट्याक जी लागला कायद्याचे हे बेडयो त्यो सुटपाक जाय. जे नेत्रावळी पंचायतीचे डेप्युटी सरपंचाची खुर्ची तुजी गोमटाक लागपाची आसा पंचायत राज एक्टाचे कायदे, तितूंतल्यान तूं सुटपाक जाय. वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर जी गाडी गोमट्याक लागल्या जे फॉरेस्टाचे रुल्स आसा तितूंतल्यान तूं सुटपाक जाय. गडगडो मोडको जो तुजो बिजनेस आसा ते गोमट्याक तुज्या लागलेलेच आसा, तूं निवळ म्हणटा तितूंतल्यान तुका भायर सरपाक जाय. कितले म्हण आमी सांगू. नेत्रावळी भागांनी प्रॉपर्टी जे बेकायदेशीर रिती तुजे बिल्डिंग्यो बांदल्या ते तुज्या गोमट्याक जे लागला तितूंतल्यान सुटपाक जाय. सो हे सगळे करता आसतना गोंयच्या शेतकाऱ्यांक आमी इतलेंच सांगतले की जेन्ना हो चॅनल जो आसा आमी तुमचे मदीं आसा, ह्या मनशाची कांयच आयकनाका. आंदोलनाक फुलयले जाल्यार पांय पडा देवाक आनी म्हणा की पुरो आमकां नाका. 600 सायनी तुमी मारून दिल्या, तुमी ताका सरकाराक एक हमी दिल्या की आमकां मुखार संजीवनी नाका आनी ह्यो सायनी घेवन ह्या हावेतीन मास्कारेन्सान तुमची गेम केली. 600 सायन्यो एक जनरल बॉडी मिटिंगेच्या वेळांनी सीएमाच्या टेबलार दवरल्यो. एक डॉक्युमेंट तुम्ही सायन केल्यो. जेन्ना सरकार तुमच्या दारी नेत्रावळी जालो तेन्ना एक आयतनान एक काउंटर घातलो. त्या काउंटराचेर तुम्ही फॉर्माचेर सायन मारून दिल्यो की मुखार संजीवनी बंद पडटा जाल्यार आमी खंयच सरकाराक जाप विचारचे ना. हे इंटरनल डॉक्युमेंट तुम्ही सायन मारला, नाजाल्यार आयतनाक आपया, उशेलाच्या मळ्याक खुरीस दवरा, नाल दवरा. जे धर्माची तुम्ही आसा ताका देवाचेर हात धरून सांगपाक लाया की हे तेणे सायन मारून घेतली ना म्हणून. ज्यो 600 सायन्यो गोंयच्या सीएमाच्या टेबलार आसा ताका विचारा की हे गणित अशें न्ही म्हणून. 600 सायनी म्हणल्यारच संजीवनी नाका.
600 सायनी म्हणल्यारच संजीवनी नाका 5 वर्साची स्कीम आमकां दिया. हे गणित करून ह्या 3 वर्सांक हावेतीन मास्कारेंसान पांयार पांय धरून कोट्यांनी पयशे ह्या संजीवनीच्या आदारार लैला फॅक्टरींतल्यान, इको फॅक्टरींतल्यान, हलगर्णी फॅक्टरींतल्यान, तशेंच अद्रा फॅक्टरींतल्यान, अन्नपूर्णा फॅक्टरींतल्यान, कितल्योश्यो फॅक्टरींतल्यान हो काळा बाजार किंवा तुमकां जे नाडबुद्दी कडल्यान जे स्लिप्यो, काळा बाजार हे सगळ्या घोटाळ्यांतल्यान जेन्ना तुमकां भायर काडपाचे आमी एक आसरो घेतलो किंवा आमी तुमचे मदीं आयले, हे आमी इतलेच पिक्चर तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा की ह्या मनशाक वळखया, वळखत तेन्ना मुखाल्लें पावल जें आसा स्ट्रायक आंदोलन तेजे पासून बऱ्या मनशाक विचारा आनी मागीरच रस्त्यार देवा. कित्याक 600 सायनी म्हणटनाच संजीवनी नाका. 600 सायनी तुम्ही मारलेली ना. एक जनरल बॉडी मिटिंगेच्यो सायन्यो सीएमाच्या टेबलार दवरल्यान आतां त्या जागे जाल्या की आंदोलन करपा खातीर तांकां बसण्या, तुम्ही वचनाका. आनी ह्या खातीर आमी नम्रायेची विनंती घेवन तुमचे मदीं आयिल्ले आसा की ह्या हावेतीनान जे उशेल हे जगलो मॅस करून उडयला हेका देव दाखयतलो. देव बरें करूं.